भारत ने चीन से पाकिस्तान आने वाले एक बहरी जहाज को रोक लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन कस्टम हुकाम ने चीन से कराची जाने वाले एक बहरी जहाज को मुंबई की बंदरगाह पर इस शुबे में रोका है। क्वेश्चन इज कि इंडिया कैसे डिसाइड कर सकता है कि फॉर एग्जांपल जी एक डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम है तो इसको हमने रोकना और इसको हमने नहीं रोकना, और जबकि वो दो न्यूक्लियर ममालिक, दो ऐसे ममालिक जो कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने वाले हैं, अगर वो आपस में एक कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो हाउ कैन दे डू इट? शिपमेंट आ रही है तो उसके अंदर उन्होंने टांग अड़ाई है, तो इसमें आपको क्या शो हो रहा है? नहीं, उसमें ये चीज शो हो रही है कि भाई देखिए अगर उनका सरहद के अंदर, उनकी बाउंड्री के अंदर कोई ऐसी चीज आएगी तो वो उसे चेक एंड बैलेंस तो जरूर करेंगे। इंटरनेशनल अदारे इस चीज को देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? क्या कहना चाहेंगे? भाई ने बोला है कि भाई आज भी वो दुश्मनी की आग हमारे लिए लगा रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ। कंसाइनमेंट थी, कमर्शियल कंसाइनमेंट जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी, और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। एक माल्टा फ्लैग्ड मर्चेंट शिप थी, उसको इंटरसेप्ट किया जो कि कराची आ रही थी, और कहा जा रहा है, इंडियंस कहते हैं कि दिस वाज टेकिंग सस्पिशियस कार्गो। जैसे इंडिया की ग्रोथ है ना एटॉमिक में या एजुकेशन में, उससे हम तकरीबन 50 इयर्स पीछे हैं मेरे ख्याल से। 50 साल पीछे, 50 साल जो है ना हम पीछे हैं मेरे ख्याल से। कि हमें चाहिए कि हम जो है ग्रोथली जो है ना एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्ट करें, और उन्होंने वर्क किया है। और देखे हमें जो सिखाया गया ना, ठीक है, कि बचपन से लेकर अब तक इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया मैं नहीं समझता इंडिया हमारा दुश्मन है। और मैं आप में हम बिलोंग करते हैं, हमारा खिता बहुत ऐसा है। हमें यहाँ से इंडिया से थ्रेट है तो पीछे से हमें अफगानिस्तान से थ्रेट है। चाइना से हमारी फ्रेंडशिप है, लेकिन ये भी इतना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। हमारी ये चीज़ खिलाफ भी जा सकती है, क्योंकि चाइना अगर हमारी हेल्प कर रहा है तो वो उतना ही हमारा यूज़ भी कर रहा है। आप सीपैक उठा के देख लें, हमारे मुल्क को बहुत फायदा है, लेकिन हम इसे छोटी सेंस पे देख रहे हैं। इससे जितना चाइना फायदा उठा रहा है ये हमें नहीं पता। एटॉमिक पावर हम ऑलरेडी बम है, लेकिन मजीद नहीं बनाएंगे। हमें किससे खतरा, किससे? आपके ख्याल से किससे खतरा है कि भाई अगर हम मजीद एटॉमिक पावर बम ना बनाएंगे, प्रोजेक्ट ना करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? कंसाइनमेंट थी, कमर्शियल कंसाइनमेंट जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी, और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। एक माल्टा फ्लैग्ड मर्चेंट शिप थी, उसको इंटरसेप्ट किया जो कि कराची आ रही थी, और कहा जा रहा है, इंडियंस कहते हैं कि दिस वाज टेकिंग सस्पिशियस कार्गो दैट, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको अलर्ट हो गए, और फिर इंडियन अथॉरिटीज़ ने उसकी इंस्पेक्शन की है। और ये इंडिया कहता है कि ये जो हमारी इंस्पेक्शन थी, इसका मकसद ये है कि जो इलीगल ट्रांसफर ऑफ डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान है। अब इसका मतलब ये है, व्हाट इज बेसिकली देयर सेइंग। मैंने मेरा मास्टर्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में है तो थोड़ी सी मुझे इसकी समझ है। अब वो कहता है जी इलीगल ट्रांसफर है डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान। इसमें क्या हो सकता है? एक तो ये है कि डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड, इसमें ये पॉसिबिलिटी है जो अब अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस कंसाइनमेंट इज ट्रू एज द इंडियंस आर सेइंग कि जी ऐसी कंसाइनमेंट है जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और सिविलियन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। नाउ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगर ये कहता है कि पहला क्वेश्चन ये है कि चाइना और पाकिस्तान जो मर्जी ट्रेड करें, क्या किसी सेकंड कंट्री को इसके हवाले से क्या? आपको पता है इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं इन टर्म्स ऑफ UNSC 1540 और इस तरह के बहुत सारे ऐसे UN चार्टर के अंदर, ऐसे UN के अंदर ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जहाँ पे जो प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड इक्विपमेंट एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ों जो हैं वो उसकी टेक केयर करना अगर कहीं भी हो रहा है तो वो जो ममालिक हैं UN के, वो दे कैन डू इट। बट द क्वेश्चन इज कि इंडिया कैसे डिसाइड कर सकता है कि फॉर एग्जांपल जी एक डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम है तो इसको हमने रोकना और इसको हमने नहीं रोकना, और जबकि वो दो न्यूक्लियर ममालिक, दो ऐसे ममालिक जो कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने वाले हैं, अगर वो आपस में एक कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो हाउ कैन दे डू इट? अब ये जी इंडियंस कहते हैं जी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हमें रिसीव हुई, और हमने जब स्कैनिंग की, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जब हमें देखे आए, जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें जो कंसाइनर था जिसने कंसाइनमेंट भेजी है वो शंघाई ग्लोबल लॉजिस्टिक्स है, और जो कंसाइनी है वो पाकिस्तान विंग्स प्राइवेट लिमिटेड है जो कि सियालकोट की एक कंपनी है। कहा जा रहा है कि जी 22,000 kg की कंसाइनमेंट है, और पाकिस्तान विंग्स एक कंपनी है उसके लिए थी। और अब ये जो चीज़ है इसके बड़े सारे एंगल हैं। पहला एंगल ये है, इंडिया इज डूइंग इट टू मेक द वेस्टर्न वर्ल्ड हैप्पी। अमेरिका को कहेंगे देखिए जी हमने इस वक्त जो इंडियन ओशन का जो कंट्रोल संभाल लिया, हम जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हमारा जी ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान, हमारा ताल्लुक जो है वो दुनिया में और खित्ते में अमन लेके आने के लिए। दिस इज व्हाट ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू डू इट फॉर सम पर्पस ना, आप किसी पर्पस के लिए कर रहे होते हैं कि क्या आपके हैं। एंड देन अगर कोई ऐसी चीज़ हो मिलिट्री के रिलेटेड कोई चीज़ होती, मेरी ज़ाती नज़रिया है, तो फिर तो वो मिलिट्री शिप्स में आती,
ٹھیک ہے, یا وہ ملٹری نیوی کے جہاز گھومتے رہتے ہیں تو وہ وہاں سے وہ چیز اٹھاتے اور پاکستان لے آتے, تو کسی نے کیا روکنا تھا؟ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو پاکستان کی نیوی کی شپ کے اندر موجود ہے تو کین انڈین اسٹاپ اٹ؟ انڈینس کانٹ اسٹاپ اٹ بیکاز ان کو پتا ہے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن انٹرنیشنل واٹرز کے اندر جب پرائیویٹ کانٹریکٹرز یا پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ اپنی کر رہے ہوں اور یہ چیزیں ہو رہی ہوں, تو یہ جو کوشچن ہے یہ کیسے پھر ایڈریس ہوتا ہے؟ سو میں اس چیز کو جسے آپ کہہ لینا کہ پاکستان کی طرف سے فار ایگزامپل یہ جو بات کی گئی ہے جی کہ پاکستان ونگز اور جسے کہتے ہیں جی ایک یو ایس سینکشن اینٹی ہے. اب یہ انڈین کا پرسپیکٹو ہے کہ یہ ایک یو ایس سینکشن ایکٹیویٹی ہے اور ایسی جو جسے وہ کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ جو ہے اس میں انڈیا کا بھی کھڑا ہو گیا, اور یہ جو کلیڈسٹائن نیچر چھپ کے جو ٹرانزیکشن ہو رہی تھی. سو کوشچن یہ ہے کہ بقول انڈینز کے جی یہ جو پاکستان ونگز ہے اور کوانٹم لاجک, پاکستان ونگ اور جو کوانٹم لاجک ہیں یہ جناب یہ بین کیے ہوئے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جب یہ چیز کرتا ہے تو ظاہر بات ہے پاکستان الرٹ تو ہوا ہے کہ انڈینز نے کیا کیا اور کیوں کیا ہے, اور پاکستان کی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ کہیں گے جی کہ اب جتنے بھی دیکھیں یہ جتنی بھی مٹیریل نیوکلیئر کے ریلیٹڈ جو یہ میزائل ٹیکنالوجی یا اس طرح کی چیزیں جو ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں تو بہت سارے ایسے رجیمز ہیں جو اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ یو آر اے پارٹ آف دوز رجیمز, فار ایگزامپل ایک ہے میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم, ایک ہے نیوکلیئر سپلائرز گروپ, ٹھیک ہے جی, اسی طرح ایک ویسنجر ارینجمنٹ ہے, آسٹریلیا گروپ ہے. یہ بہت سارے ایسے رجیمز ہیں, اگر آپ اس کا ممبر ہوں تو بہت ساری جو انڈسٹریل اسکیل کی جو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ انڈیا از اے ممبر آف MTCR, آئی تھنک انڈیا از اے ممبر آف ویسنجر ارینجمنٹ, India is a member of Australia group but not a member of the nuclear suppliers group because China نے اس کے اوپر ہالٹ لگایا ہوا ہے. اور وہ اس لیے چائنیز کہتے ہیں کہ India is not a part of the nuclear supplier, India is not part of the nuclear non-proliferation treaty NPT. So India نے کیا کیا ہے کہ وہ NPT کا ممبر نہیں ہے, لیکن انڈیا از گیٹنگ ایوری کائنڈ آف ٹیکنیکل سپورٹ فرام آل دا کنٹریز. اگر اس کو چاہیے ویپنس چاہیے, اگر اس کو میزائل ٹیکنالوجی چاہیے, اگر اس کو سول نیوکلیئر ڈیل چاہیے تو امریکنز اس کو دیتے ہیں irrespective دیٹ انڈیا از ناٹ اے ممبر آف نیوکلیئر سپلائی اس کا نیوکلیئر نان پرالیفریشن ٹریٹی, نہ سائن کیا نہ کچھ کیا ہوا ہے. سو اس سچویشن کے اندر اب پاکستان جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی کہ وہ کنڈیم کر رہے ہیں. پاکستان نے ایک سمپل سا لفظ رکھا ہوا ہے ہم کنڈیم کرتے ہیں بس, اور یہ پاکستان کہتا ہے جی یہ ہائی ہینڈیڈنیس ہے کہ ہماری کمرشل گڈز جو ہیں اس کی یہ کنٹرول کریں. کوشچن یہ ہے جو دیٹ وچ از امپورٹنٹ کہ یہ جو پاکستان ونگز اور جو کوانٹم لاجکس ہے یہ یو ایس سینکشن اینٹی ہیں. اگر یہ ایسے ہے تو یہ پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی اگر دس از سو دین ہاؤ کم دیز یہ جو کمپنیز ہیں یہ انٹرنیشنل واٹرز میں اس طرح کا کام کر رہی ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو برنگ دیٹ you have to do it by other means in case اگر آپ کر رہے ہیں. اب یہ جو پاکستان کی اتھارٹیز ہیں وہ اس مسئلے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہائی ہینڈیڈنیس ہے, یہ فری ٹریڈ کو روکنے کی کوشش ہے, اور یہ جسے وہ اب یہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ اور یہ کنٹریز لائک انڈیا یہ نہیں کر سکتے, یہ انجسٹیفائڈ سیزر ہے. دیٹس واٹ پاکستان از سیئنگ. اگر تو یہ کمرشل اینٹی ہے اس کے اوپر اگر یو ایس کی کمپنی اور یو ایس نے کوئی سینکشنز لگائی ہوئی ہیں تو دین تو جو بھیجنے والے ہیں لینے والے ہیں پاکستان اور چائنا کو دے مسٹ ہیو تھاٹ دیٹ ایٹ انٹرنیشنل واٹرز اگر اس کو کوئی روک لیتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا.